जायटा खाइली बोले मोक सात गुरु बारा ते भी हम चाड़ भी सारा कड़े ने पौना अपना टाइम पा रहा नहीं तो खाना कार्तिक मास के भी मिसा आमा खाइला आज की ओडिशा भी खाइरो बास से 12 मास आमा तो देखे पात्र है हां यार आ ऊपर गला काय को कोन्ना केंदा आला ने बोला तो मैं आमा खाइली नहीं तो मिसा कार्तिक मास लोग आमा खाइला कमेंट कराला नडिया खाइ बिचे এই যে ওই তোলকে এলা ইগতে আমা আছে আমার রুম লগে দেখে পাত্র রইছা আর বহুত কেন্দা আছে রে আমা বাকি টিকেট এক পছলা আছে আর টিকেট এক না পছলা আছে কেন্দা আছে আমা কেন্দা আছে আই নড়িয়া কাইলা নারি নড়িয়া আর আছে গাইস পুরা পিরি সামান বল নাই কি এলে নড়িয়া আর আমা সব কিছু মিলছে আমার লোক রুম লগে লাগতি দেখে পারত রইছা ভালো লাগুছে কেন্দা লাগলা রে ভালো লাগুছে আরে মু ব্লগ কেমন লাগলা না আমা গুটে बन नहीं गेम एबे मिसा आमा बोले इति रामा बोलना सर एबे एनी टाइम आमा मिलसी 32 एतार किछि नो एला 32 मास के दर्सी बाबू पुलिस तो एगा तोरला बोला अरे दर्शेला दियली अरे ओडिसा बाटे पानी चाटला केंता कमेंट कराला ओडिसा बाटले दगला बोलते नहीं ना पानी चाटला नहीं जायटा खाइली बोले मोक सात गुरु बारा ते भी हम चाड़ भी मोक चाड़ के ना करला आर खाइली आले आइटम आले आइटम से बाटे पकाई देले আরে বনাই দে স্মোকি নি নই বল তো ছাড়ু নো হেলা তুই পোক দেখা নড়ে আরি আছে মোবাইল কে মাটি গটি এই মোবাইল গুজেরা ডিসপ্লে গোলা বলা আরে 8000 লটকি দিব মোর মোবাইল উপরে উঠি দেতা গাইস এটা মোর মোবাইল আই এটা বা ইউটিউব আইতি আছে মাত্র এ মোর ইউটিউব চ্যানেল খুলতে আছে ঠিক আছে দেওয়া হ্যাঁ হ্যাঁ রাতি সকাল থেকে বলছি যে না লাইট দিন আমি কাটলা সকাল বা রাম কি নেই এটা গাইস মোর মোবাইল দেখবার রইছে পাতলা মোবাইল হলা এই যে ইউটিউব চ্যানেল খুলে ইউটিউব চ্যানেল খুলে ফাস্ট আইলা তো যাই গুরু দেখা গোটে ব্লগ কালির আমরো সেলিব্রেশন এওয়ান কি করলাটা গোটে চাটলি আছে যাই করে দেখা না মোর আইডি দান দেখি দেখে পাত্র মোরা 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 মোর কাইছে ইন্ডিয়া দেলা এটা মোর ফোন তান দেলানি আল্লাহ তো এটা মোর ফোন গাইস আর মই রাখে এই ডোন মিনিট কি মনা দে না মকে ডোন মিনিট জান ছাড় भी नहीं होगा है काटा याले দুটাটা ই দিছি কিনি মাননা দা বর্তো ভাই মোরে সেরি গলা গরো না তোর মোবাইল के बान खेना दी जान इसके इंती कांट कट करबी मुई आंती बोलवा गाइस फटाफट आनी देला तोर माजीर ए दे इंती दरबार आ गया फटाफट बना रे আমার বাট আছে এই বলি ভদ্র যাতুন না কায়টা করবি 10টা 11টা ও যাতুন না আল্লাহ তাজর বলে রবিবারে বলছিস তোমার বাট নিয়ে আরি গট পেট রছি যাও আমার বাট নিয়ে কি তাওগান मिरित नहीं है गाइस आमर की मिरित नहीं है आज आमर की मिरी नहीं है तो काय करूँ
सर कड़े ने पोना अपना टाइम पा रहे नहीं जरिंगला ना सपड़ रेडी पड़ने ना सपड़ मटा इल्ले आरसी को चावल तो चावल नहीं गाय जामर ती रविवार दिन डाक पैरल काय चावल नहीं मेन कथा नेट सी अभी आवी काटा खान तमिल भाषा ना कि हम किनी लाता ना पहले सोया ने 30% तो बोला बड़े राम मात्र आमा आबार लगते हैं हम बोले हमारा ओडिशा बट आमा मिल चुकी नहीं मिल चुकी नहीं ना हमारा बटा कि कार्तिक मास में मिल चुकी चांस नहीं तो आमी एटा देखे बहुत छाए तो पूरा আছে गाइस पूरा पूरा वाले জুম করে বিটি দেখা দিবেলা আমার ডিস स्टोरी आइला आज की আতে 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 आई खड़ा है डायरेक्ट रे না পাতলাটা আমার আছে গাইস আর নাই বাকি নাকি আমার রীতি গাদু রাখিন সরে দেবেত না বসি রতা গালা दिन ये 50 টাকা খাই দিস সারি আর দিনকে 50টা 60টা গাদুর খাই গেল আরে আমি তো জানিস রে আমি পুরা পাক্কা শুয়া তো নড়িয়া রে নড়িয়া আমার সুপুর স্যার নড়িয়া আমি নড়িয়া আমি নাই না আমি নড়িয়া খাই তো গাইস তুমি আর কাটা পাইতা আর কি রবে আমি টিকে মার্কেট পার্কেট যাবার আছে তো রইলু আজির পয়েন্ট কি আকা रो काट पोसंग देवी तो गाइस फोन कर रहा है को दात रहा तो आदर मैं आती आगा मिस मोटो नेक्स्ट बोल लोग लोग लाइक गट करा सब्सक्राइब सरला बाय